दाबोळी विमानतळ व्यावसायिक आणि नागरी व्यवहारा खातीर बंद करपाच्या केंद्र सरकाराच्या येवजणेक गोय सरकारान मान्यताय दिल्ल्याच्या प्रस्तावाचेर गंभीर हुस्को निर्माण जाला। हे संबंधित दक्षिण गोयच्या खासदारान जायते प्रश्न आणि दुबाव मुखार हाडल्यात, पूण दाबोळी विमानतळ खरोच बंद जातलो हे मात वेळच सांगतलो। थोडे महिने पयले एक व्हडलो आवाज जाल्लो फ्लायओव्हर दाबोली एअरपोर्टा फुडल्यान फ्लायओव्हर बांदपाक। तो स्टार्ट जाल्लो अबाउट जून 2024 तेन्ना तो स्टार्ट जावपाक लागले, पुश करपाक लागले। आनी थंयसरलो आमदार आनी मिनिस्टर श्री मॉविन गुदिनो तेन्ना ताणें प्रेसाक सांगलें आनी लोकांक सांगलें फ्लायओव्हर जाय, कित्याक लोक इतलो दाबोली येता आनी थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता। तो ट्रॅफिक कंजेशन काडपाक तो लोक डायरेक्ट फ्लायओव्हराचेर वेतलो आनी ट्रॅफिक कंजेशन आसचें ना। तो फ्लायओव्हर कित्याक बांदता आमी सदांच सांगता, इट इज फॉर कोल। जो मोर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटीचो एमपीटी आशिल्लो आतां एमपीए, थंयसान कोल फ्लायओव्हराचेर हाडून सारको बोरयेच्यान ते पळय खाजनांनी पळय ते बांदता, थंयसान फोंडेच्यान दॅट इज हायवे नॅशनल हायवे 566 ताजेयल्यान वचून कर्नाटकाक कोळसो दिवपाक हो फ्लायओव्हराचो आशिल्लो। आतां हालींच मॉविन गुदिनोन चेंज स्टेटमेंट केला, एमपीएच्यान कार्गो वचपाक फ्लायओव्हर म्हण पळय आमी ते पयलींच्यान म्हणटा कोलाक लागून म्हण। तो म्हणटालो पॅसेंजर पळय सगळे फोटी कशे चालू आसा। पण जेन्ना फ्लायओव्हराचें फावंडेशन घालपाचें आशिल्लें, श्री नितीन गडकरी गोंया आयलो आनी अनाउन्स केलें गोंयच्या सरकारान दॅट ही इज गोइंग टू ले द फावंडेशन। तो पेडण्या गेलो, मोपाचो तो हायवे दॅट लिंक रोड पासून इनॉग्रेट केलो। दाबोली आयलो प्लेन धरलें, बट ताणें इनॉग्रेट करूंक ना। जे इन्फॉर्मेशन आमकां गमलें, ही वॉज नॉट कन्विन्स्ड वाय दिस इज बीइंग बिल्ड। पास केल्लो बट तांकां कितें दुबाव आशिल्लो की परमिशनां घेवंक ना म्हण। ताजे उपरांत परतो आयलो जुवारी ब्रिजाक लागून, तो सांगपाक की आपूण टावर बांदतलो आनी वयर हॉटेल आनी कितें। तेन्नाय अनाउन्स केलें तो इनॉग्रेट करतलो म्हण, तरी ताणें इनॉग्रेट सेकंड टायम तो परतो दिल्ली गेलो। तो स्वता दुबाव आशिल्लो गोंयच्या सरकाराचेर, हे कितें करत चल्लां काय म्हण, आपूण त्रासान परतलो म्हण। आनी फायनली जेन्ना ताणें इनॉग्रेट केलें चिकाली पंचायतान येवन, आनी ताणें सांगलें लोक कोर्टान गेले आनी कितें आपणाक खबर आसा आनी खूब लॉस जातलो म्हण। हांवें प्रश्न विचारलो पार्लमेंटान, रिटर्न रिप्लाय आसा की तुमी परमिशनां घेतिल्लीं काय म्हण। आनी नितीन गडकरीन स्वता सायन मारून म्हाका आन्सर दिला, आमी सगळीं परमिशनां घेतलीं म्हण। जेन्ना आरटीआय मारले लोकांनी नेवी कडेन, नेवीन सांगलें आमी 4 लेटरी बरयले नॅशनल हायवे की बाबा तुमी कितें बांदता थंय, कितें बांदता जाल्यार परमिशन घे, 4 लेटरी। एनएचआय रिफ्यूज टू रिप्लाय। म्हणजे दाल में काला था। तो फ्लायओव्हर कोणाक बांदताले, ते म्हणटाले बाबा आमचे परमिशन घे, आमचे एनओसी घे। जेन्ना एक ल्हान घर पासून तर बांदता जाल्यार ताका परमिशन घेवचें पडटा, एनओसी घेवची पडटा नेवीचे, बट हो फ्लायओव्हराक घेनासले ते। एक दीस इन नोव्हेंबर एज चेअरमॅन ऑफ रोड सेफ्टी कमिटी कलेक्टर आशिल्ली, हांवें एनएचआयच्या डायरेक्टराक सांगलें तुमी एनओसी कित्याक घेनात काय म्हण। तो म्हणपाक लागलो आमी सेंट्रल एजन्सी आमकां परमिशन बी लागना। फायनली ताका सांगलें फाल्यां कितें जालें जाल्यार नेवीची 2 प्लेनां क्रॅश जाल्लीं, इल्युजन म्हणटा पळय आयल, आनी पायलट मेल्ले, क्रू मेल्लो, तुजेर येतले। तेन्ना भंय येवन ताका ताणें मागीर सांगलें आमकां दिता म्हणून, तरी घेवंक ना परमिशन। आमी सांगिना, सरकारूच सांगता, मिनिस्टरूच सांगता, तुमचेच मिनिस्टर सांगता, कॅबिनेट मिनिस्टर, म्हणजे तुमकां भितरली खबर आसा दाबोली एअरपोर्ट बंद जावपाचो आसा म्हण। आनी हें जातकूच हांव दिल्ली आशिल्लो पार्लमेंट सेशन, बजेट सेशनाक, दुबावान हांवें स्टार्ट केलें इन्व्हेस्टिगेशन। आमचे सोर्सीस आसा आनी त्या सोर्सिसां कडच्यान सगळें कळून आयिल्लें कोण आयिल्लो गोंया हें आतां न्ही, आतां तांकां कांय निमीत मेवना। फ्लायओव्हर कॉन्स्पिरसी बंद जाली, सगळें बंद जालें। आतां तांणी एक न्यू काडला, ऑफ सिंदूर जातकूच सिक्युरिटीक लागून आतां आमी दाबोली एअरपोर्ट सिव्हिलाक बंद करया। आनी सगळी जेन्ना कॉन्स्पिरसी मेवली, फायल मूव जावपाची आशिल्ली नेक्स्ट डे, ते पासून गमलें केन्ना फायल मूव जावपाची आसा, खंयच्या सेक्शनान मूव जावपाची आसा, गोंयच्या कोणा कडेन मिटींग जाल्या। तेन्ना हांवें डायरेक्ट वचून लेटर दिली श्री राजनाथ सिंगाक। तो पार्लमेंटान आशिल्लो, तो भायर वेता आनी हांव ताका मेळोंक वेता म्हणल्यार तो गेलो, इमिजिएटली गेलो ताच्या ऑफिसान, लेटर दिली। नेक्स्ट डे कन्फर्म केलें सकाळीं ताजे पीए कडेन, हय ताका पावली म्हण। आनी तातूंत हांवें बरयलें की 35, 37 कितें एअरपोर्ट आसा, हांवें खूब एअरपोर्टाची नांवां बरयलीं तातूंत। हे सगळे मिलिटरी एअरपोर्ट, ले, जम्मू, श्रीनगर, बागडोगरा, चंडीगड, पंजाबाक, ते फुल इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया चायना बॉर्डर
थंय सिव्हिल एअरक्राफ्ट्स आर लँडिंग. तुमी थोडे कडेन म्हणटात इंटरनॅशनल एअरपोर्ट विच इज अ मिलिटरी एअरपोर्ट, जाल्यार गोंयच्या एअरपोर्टाचेर तुमकां आयज कित्याक हें जालें की ऑफ सिंदूर जातकूच देर इज अ सिक्युरिटी थ्रेट. हें निमीत आतां काडलें. आनी हातून आनी एक तुमकां याद करता, मॉविन गुदिनान सांगलां GMR नेव्हीचेर प्रेशर घालता म्हूण. हांव एक्स नेव्ही, हांव तुका सांगता नेव्ही विल नॉट बकल अंडर प्रेशर. बट एक कॅबिनेट मिनिस्टर म्हणटा GMR नेव्हीचेर प्रेशर घालता म्हणजे कितें तरी सत आसा. एक कॅबिनेट मिनिस्टर सांगप म्हणजे ताका कितें इन्फॉर्मेशन मेवना. आनी ह्या बॅकग्रावंडान तुमी पळोवया JMR लॉसान आसा. पयलो ताणी MVRाक ट्राय केलो फ्लायओव्हर बांदून. आतां ऑफ सिंदूर तांकां एक हें मेवला. इफ वी गो इन टू दॅट एंटी नॅशनल, ऑफ सिंदूर वॉज वन ऑपॉर्च्युनिटी इंडिया पाकिस्तानाक क्रश करपाक. कोणें हाडयलें इंडियेक? मिलिटरी कोणें ओडून काडली? ट्रम्प म्हणटा, आपणें म्हणटा. आतां चायनान हालींच म्हळां आमी सांगलें इंडियेक तुमी फाटीं घे म्हूण. कित्याक? कोण ब्लॅकमेल करता मोदीक? गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर.